बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CNN न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से ख़वातीन अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। फलाही आमा के मंसूबों, ख़वातीन को मज़ीद बाख्तियार बनाने और मसाइल के हल के हवाले से बातचीत। सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी तबादला ख्याल। मेन शो का कायल नहीं और टीम वर्क पर यकीन रखता हूँ और ख़वातीन को बाख्तियार बनाना तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मिशन है। कोई मुआशरा ख़वातीन की अमली मैदान में शमूलियत के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से साथिया, सुहेल राना, सुमेरा अहमद और रशीदा खानम ने मुलाकात की। हुजरा शामकीम फायरिंग। हुजरा शामकीम गांव चंद्रा कला में वटेरे का मेहनत कश के घर में घुसकर हमला। मामूली तलक कलामी पर आमिर न्याज साथियों के हमरा अली अहमद के घर घुस गया। आमिर न्याज की फायरिंग से एक शख्स भी जख्मी हुआ। क्वार्टर्स में मुलजिम को असला लेकर घर में दाखिल होकर फायरिंग करते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। ताहाल मुलजमान गिरफ्तार न किए जा सके। वज़ीर आला और IG पंजाब से नोटिस की अपील। हुजरा शामकीम नवाही इलाका ढलियाना में चोरी की वारदात। नामालूम अफराद चोर जमींदार जुमैर हैदर के ट्यूबवेल, मोटर और ट्रांसफार्मर ले उड़े। मुतासरा का DPO अकड़ फैसल शहजाद से नोटिस की अपील। तफसीलात के मुताबिक नवाही गांव ढलियाना के रहायशी जमींदार जुमैर हैदर ने अपने ट्यूबवेल मोटर पर फसल के लिए जरी स्प्रे और बारदाना रखा हुआ था। गुज़श्ता रात 3 कस नामालूम चोरों ने रात की तारीकी और शदीद धुंध का फायदा उठाते हुए ट्रांसफार्मर, ट्यूबवेल और मोटर, बारदाना, जरी स्प्रे समेत लाखों रुपए का सामान लूट कर फरार हो गए। मुतासिरीन का DPO अखाड़ा से नोटिस की अपील। मंडी अहमदाबाद थक्की या नया नशा। बाबसूख सराय से मालूम हुआ कि नवाही कस्बा ढलियाना में एक हकीम साहब नशे के आदी अफराद को नशा छोड़ने के लिए मखसूस किस्म की तैयार की हुई फकी देते हैं, जिसके खाने से मुतअद्दिद अफराद इसके आदी हो चुके हैं और अगर ना खाएं तो हालत गैर हो जाती है। हमारे शहर के अक्सर नौजवान इस फकी के आदी बन चुके हैं। महकमे हेल्थ के आला हुकाम से अपील है कि इसका नोटिस लिया जाए, फकी का लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाए और ये फकी की अनासर से तैयार की जाती है, जिसके सैकड़ों लोग आदी हो चुके हैं। फकी खाने वाले अफराद हवास व साख्ता हो जाते हैं। जिम्मेदारान नोटिस लें। SOPs के मुताबिक वर्दी ना पहने पर एलीट फोर्स के जवानों को शोकाज नोटिस। जबकि ड्यूटी से गैर हाजिरी पर एक कांस्टेबल मुअत्तल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद ने दौरान गश्त एलीट फोर्स की गाड़ियों को चेक किया। DPO ने दौरान चेकिंग ड्यूटी से गैर हाजिर होने वाले कांस्टेबल तनवीर को मुअत्तल कर दिया। जबकि SOP के मुताबिक यूनिफॉर्म ना पहने पर ड्राइवर समेत एलीट के 4 जवानों को शोकाज नोटिस जारी किए गए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद ने कहा कि तमाम पुलिस अफसरान SOPs के मुताबिक वर्दी पहनकर अलर्ट रहकर अपने फराइज से मनसबी अदा करें। चौपड़हट्टा मट्टी से लोड ट्रॉली ने नौजवान कुचल डाला। तफसीलात के मुताबिक चौपड़हट्टा में ट्रॉली की टक्कर से फौजी जहूर अहमद चदर सकना चौपड़हट्टा का जवान साला इकलौता बेटा मट्टी से लोड ट्रॉली की जद में आकर जान बक हो गया। अहले इलाका ने अपनी जान को खतरे में महसूस करते हुए इंतजामिया से कार्रवाई का मुतालिबा किया। चूनिया थाना सिटी की हदूद में अबाश ने 3.5 साल बच्ची को बदफेली का निशाना बनाने की कोशिश की। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा बच्चा चूनिया के मोहल्ला गौसियाबाद का रहायशी बताया जाता है। मुलजिम एजाज मोहल्लेदार था और मुतासरा बच्चे के घर में आना जाना था। मुलजिम ने मुतासरा नन्हे बच्चे साकिब को घर में अकेला पाकर बदफेली का निशाना बनाने की कोशिश करता रहा। बच्चे के वालिदैन नए किराए के घर की तलाश के सिलसिला में घर से बाहर गए हुए थे। वालिदैन अचानक घर आए और बच्चे की चीखों पुकार पर वालिदैन ने घर के दूसरे बच्चों से पूछा तो बच्चों ने सारा माजरा बता डाला। मुलजिम एजाज मौका से फरार हो गया। पुलिस ने वालिदैन की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO आबिद महमूद चीना ने अपनी टीम के हमरा मुलजिम को बर वक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। अहमदाबाद मोहल्ला जुनाजगाह में रात की तारीकी में चोरी की वारदात। तफसीलात के मुताबिक रेलवे मुलाजिम मुश्ताक भट्टी के घर से चोरी की वारदात। 2 अदद बकरियां कमरे की बैक साइड से चोरों ने नकब लगाकर 2 बकरियां चोरी कर लीं। मंडी अहमदाबाद में चोरी का सिलसिला अरूज पर। पंजाब पुलिस थाना मंडी अहमदाबाद की पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम। हर रोज किसी न किसी घर में चोरी होती है।
ڈیرہ غازی خان ویلفیئر ٹرسٹ کے نائب صدر شیخ کامران نے بیورو چیف ناصر محمود قریشی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ لے کر آیا ہوں اور ان کے لیے فری میڈیکل کیمپ، فری کتابیں اور راشن کارڈ کے ذریعے عوام کو ریلیف فراہم کرتے ہیں اور اللہ ہمیشہ ہمیں عوام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چائنا کونسل کے سفیر کی اکاڑا ایم پی اے چودھری منیب الحق صاحب کے گھر آمد اکاڑا شہر کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ننھے بچوں نے انہیں گلدستے پیش کر کے ان کا استقبال کیا۔ چودھری منیب الحق صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے ان کا استقبال کیا۔ شکریہ منیب الحق، شکریہ چائنیز کونسل سفیر، پاک چین دوستی زندہ باد۔ لیا حکومت پنجاب کی طرف سے خصوصی افراد کو مالی امداد کے چیک فراہم کر دیے گئے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام منعقد تقریب میں چیک فراہم کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر اظفر ضیاء نے خصوصی افراد کو چیک دیے۔ اے ڈی سی جی اشفاق حسین سیال بھی موجود، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر مشتاق حسین بھی موجود۔ ضلع بھر کے 7,000 خصوصی افراد کو امدادی چیک دیے گئے۔ اب تک 2,247 افراد کو چیک دیے جا چکے ہیں۔ خصوصی افراد میں سے اب تک 14 لاکھ روپے تقسیم کیے گئے۔ وزیر آباد سے خبر شامل کریں۔ تحریک لبیک پاکستان تحریک وزیر آباد کے مرکزی رہنما علامہ سعید نیازی صاحب الیکشن کمپین کے دوران نعت شریف پڑھتے ہوئے وفات پا گئے۔ شہر اقبال سیالکوٹ کے لیے اعزاز کی بات۔ امریکہ کے شہر بولان بروک کو سیالکوٹ کا جڑواں شہر قرار دینے کے بعد شہر کے ایک روڈ کا نام سیالکوٹ روڈ رکھ دیا گیا۔ بولان بروک کا میئر اور پاکستانی سفیر نے سیالکوٹ روڈ کی شیٹ وصول کر رہے ہیں۔ دنیا میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ سیالکوٹ کے لوگوں کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ یہ شاہین شہر اقبال کا شہر ہے۔ امن کمیٹی چیئرمین، امن کمیٹی وائس چیئرمین شرافت علوی، بشارت علوی، بیورو چیف پنجاب اور انجمن پہلوان اور علی رضا وغیرہ نے بیورو چیف محمد طاہر احمد سے بات چیت کی۔ مزید تفصیلات جانتے اس رپورٹ میں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں بیورو چیف چنیوٹ چناب نگر۔ اس وقت میں موجود ہوں چیئرمین وائس چیئرمین شرافت علوی صاحب کے ساتھ جو امن کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ تو آئیے حالات و واقعات جو چنیوٹ کے ہیں امن کمیٹی کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں جو فقہ واریت کی صورتحال ہے، دہشت گردی کی صورتحال ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پیر محمد ابراہیم شالوی صاحب کی قیادت میں اور پیر زادہ اقبال صاحب کی قیادت میں ہم چنیوٹ میں اپنا اہم کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہ دوست انجم پہلوان صاحب، علی رضا صاحب، یہ ہمارے ساتھ آج ادھر دکان پہ ہمارے دفتر میں آئے ہیں ہم امن کے حوالے سے کوئی چند معلومات کو میٹنگ کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کا ہم اظہار خیال گائے بگائے کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم چنیوٹ کو امن کا گہوارہ بنائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی ایفرٹ دیں۔ ہم پیر محمد ابراہیم شالوی صاحب اور پیر زادہ اقبال صاحب کی قیادت میں فل فلیج انشاءاللہ امن کے لیے حاضر ہیں۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز۔ مزید صوبائی جنرل سیکرٹری ایم ایس ایف مسلم لیگ کاف رائد سید احمد کھرل نے ٹی وی میڈیا پریس کلب تانیہ والا کے اعزاز میں سہرانہ دیا۔ رائد سید احمد کھرل کا کہنا تھا کہ 14 فروری کالج بناؤ تحریک تانیہ والا سے تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان اسٹوڈنٹس 14 نے اپنا خون بہا کر تانیہ والا کی آنے والی نسل کے لیے علم کی شمعیں روشن کی ہیں۔ اس موقع پر صدر پریس کلب میڈیا فرق سلیم نے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بات چیت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نئے پاکستان کی تکمیل کے لیے دل و جان سے محنت کر رہے ہیں۔ محمد یاسر بلوچ، نائب صدر شمالی پنجاب۔ پاکستان تحریک انصاف شمالی پنجاب کے نائب صدر یاسر خان بلوچ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی تکمیل کے لیے دل و جان سے محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ قوم کو ضرور مسائل کی دلدل سے نکالیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اپنے ویژن کے مطابق بھرپور طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان ہی وہ واحد شخص ہیں جو ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں۔ مامو کانچن 800 کنال پر لگائے گئے 2 لاکھ پودے عدم توجہی اور پانی کی عدم دستیابی پر سوکھ کر ختم ہو گئے۔ حکومت کے لاکھوں روپے اخراجات۔ کمشنر اور AC سمیت دیگر افسران اس جنگل کا وزٹ کرتے رہے۔ مامو کانچن ایک طرف حکومت ملک سے آلودگی ختم کرنے کے 1 ارب پودے لگانے کے بلند و بانگ دعوے کر رہی ہے، دوسری جانب مامو کانچن میں گزشتہ سال 800 کنال پر لگائے گئے 2 لاکھ پودے عدم توجہی اور پانی کی عدم دستیابی کے باعث سوکھ کر ختم ہو گئے، جن کے لگانے پر حکومت کے لاکھوں روپے اخراجات کیے گئے۔ 3 مرتبہ ڈپٹی کمشنر جبکہ متعدد بار اسسٹنٹ کمشنر سمیت دیگر افسران وزٹ کرتے رہے۔ کئی عرصہ
महकमा माल के पटवारी निगरानी करते रहे और इस दौरान निगरान पटवारी ने लगाए गए पौधे उखाड़ने पर मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए। वाज़ रहे कि मार्च 2019 में हुकूमत पंजाब ने शक नंबर 558 गाफ बे में 800 कनाल एकड़ ज़मीन वागजार करवाकर वहाँ महकमा माल TMA मामू कांजन TMA तांदियावाला और महकमा जंगलात के अमला की मदद से मुख्तलिफ इक़साम के 2 लाख दरख्त लगाए थे। सिविल हॉस्पिटल तांदियावाला में पैरामेडिक्स डे के हवाले से तकरीब रुनुमाई हुई, जिसमें केक भी काटा गया। तफसीलात के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल तांदियावाला में पैरामेडिक्स डे के आलमी दिन के मौका पर केक काटा गया, जिसमें MSS सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर अजमत अब्बास कच्ची, पैरामेडिक्स के सदर डॉक्टर शबीर अहमद, सीनियर नायब सदर चौधरी तारक, सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद आसिम और दीगर डिस्पेंसरान साहिबान ने भी शिरकत की। इस मौके पर MS डॉक्टर अजमत अब्बास कच्ची ने कहा कि राइट हेल्थ प्रोफेशनल्स महकमा में रीढ़ की हड्डी की मानत हैं, हर मौका पर दुख इंसानियत की खिदमत में सबसे आगे होते हैं। सदर पैरामेडिक्स शबीर अहमद ने कहा कि मुझे अपने इन प्रोफेशनल्स पर फख्र है, ये मेरे और मेरे छोटे भाई और मेरे छोटे बच्चे हैं और ये पूरी तरह मेरे साथ ताउन भी करते हैं। इन्हें हर डिपार्टमेंट में पूरी गिरफ्त है, इन्होंने कभी भी मुझे मायूस नहीं किया। इस रूट में लारी अड्डा सियालकोट रोड के सामने पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO के पेट्रोल पंप गुजर फिलिंग स्टेशन का शानदार इफ्तिताही तकरीब में साबिका जिला नाजिम और मौजूदा एयर सियालकोट के चेयरमैन मियां नईम जावेद ने और राना एजाज अहमद मालीपुर साबिका जिला नाजिम नायब नाजिम ने खसूसी शिरकत की। इसके अलावा सहाफ़ियों, वकला और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मियां नईम जावेद ने अपने खसूसी खिताब में कहा कि जो कौमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए एक दूसरे का बाजू बनती हैं, अल्लाह पाक इनको दुनिया भर हुक्मरानियों का शरफ अता करता है। इन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि हम अपनी मुल्क की प्रोडक्ट को फ़रोग़ दें और पाकिस्तानी चीज़ों के मयार को बेहतर करके दुनिया में अपना मुकाम पैदा करें। 10 खबर शामिल करें। लाहौर के रहायशी एक ही फैमिली के 4 अफराद एबटाबाद अपने रिश्तेदारों से मिलकर वापस लाहौर जाते हुए धुंध के बायस सरगोदा गेट लक्सियां नहर में गिरने से जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक कार नंबर 2741 LEE 15 सवार 7 अफराद जो कि एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, लाहौर जाते हुए धुंध के बायस नहर में जा गिरे। 4 अफराद जिनमें मोहम्मद अमजद, इसकी बीवी, एक बच्ची और एक भतीजा मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि एक औरत जिसका नाम शबाना है और 2 बच्चे महफूज निकाल लिए गए। थाना लक्सियां रेस्क्यू 122 पेट्रोलिंग पुलिस की बर वक्त कार्रवाई। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए CNN न्यूज़।